The darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Areinaw nandidong kuwarano ni anarampay na. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Ano unang akoro? Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Keep an eye sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit, ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras mga gala dali sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 9:09 na sa Kabuntagon. Mayong buntag ka natong tanan. And welcome diri sa toang tulumanon ang programang Government Online mga higala. Nasab kitang adlaw nga Biyernes. Thank God it's Friday, Marso 15. Ting adlaw ni Manuel mga higala. Harlang sa toang mga kaigsuunan nga magsweldo o 15 kada buwan mga higala. No? So, itong pagtimbaya kaninyo no, sa tanan nga maabot na itong Sibya sa Kabisayan ug Mindanao, lakip na ang naka-tune in usab sa to ang Facebook page Radyo Pilipinas Cebu ug naman sa tong YouTube channel. Kamusta man ang inyong pagmata mga higala mo panghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas ug ginapon mo sa mayong kahintang ning adlaw usab nga Biyernes mga higala. And of course no, atong hatod kaninyo ang latest nga development gikan sa official state visit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. diin kaganihang 1:44 sa kadlawon oras diri sa Pilipinas mga higala nagpaygayon og joint press conference ang duha ka mga opisyales no, sila si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. og si Czech Republic President Peter Pavel mga higala. Aron sa pag-deliver silang respective nga statements ug ingon man
makigala ang pagtubag sa mga hamubok nga mga pangutana gikan sa atong mga sakop sa media. So atong paminawon ang ni-transpire nga joint press conference human usab sa nahitabong bilateral meeting sa duha ka mga leaders. Of the press conference on the occasion of the state visit of His Excellency Ferdinando Romualdez Marcos, President of the Philippines. I'd like to ask our President to take the floor. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dear distinguished Mr. President, I highly esteem that during your trip to Europe, Mr. President, you, apart from Germany, also decided to visit the Czech Republic. It is not only the proof of interest in the mutual cooperation, but also a proof to the top quality of our mutual relations. Last year, we actually commemorated 50 years of bilateral relations with the two countries, between the two countries, which, however, go further back into the history. Let me mention the close bonds between our two countries through the friendship between José Rizal, the national hero of the Philippines, and our teacher and scientist, Mr. Ferdinand Blumentritt. They were close friends indeed, and it has until now been remembered by José Rizal Vista in Litovlice and also in the Czech National Bank in Prague. So there is a lot to build on. And I was happy during the discussions with the President and between the delegations to see the close standpoints of positions, not only on mutual cooperation, but also the international situation, regardless of the long distance, geographical distance between our two countries. We have the opportunity to speak about many areas of potentially expanded cooperation in the future. On both these sides, there is strong will and determination to further expand the framework that is built on framework agreements and other documents. Future meetings will continue with that during Mr. President's visit in the Czech Republic in Prague, but also in the future. Very soon, our Minister of Agriculture shall visit the Philippines with a numerous delegation of our businessmen with specific particular plans to offer. We also have companies that are involved in defense industry, manufacturing, then in farming and agriculture, science, technology, energy sector, power sector. Many of these businesses do have a particular specific plans for their future cooperation, potential cooperation with the Philippines counterparts. And it doesn't only concern purchase products, but also technology transfer, technology cooperation, know-how sharing, funding of many innovative forms in order to facilitate the implementation of such projects in the nearest future. I also appreciate the signing of joint communique and the establishment of labor consultations mechanisms. As we all know, the labor market in the Czech Republic suffers from shortage of workforce, and the Philippines rank among the top countries that send to us, or from where we have top qualified or highly skilled workers. I am glad that the Philippines are interested in upskilling. We also work on legal and other mechanisms that would facilitate the work of such workers in our country, and they also have to enjoy equal standing and protection of rights, just like all others. Let me say, welcome, be welcome, Mr. President. Mr. President shall visit Senate, also the Prime Minister and Chamber of Deputies, and in the evening we shall meet again on the occasion of gala dinner, and I believe we shall cover other topics of mutual interest. Thank you. Thank you, Mr. President. I wish to convey, first of all, my warm appreciation to His Excellency President Peter Pavel
for the government and the government of the Czech Republic for this very kind invitation for me to come to this state visit that we are here for today. President Pavel and I had a very productive meeting this morning discussing a range of topics, foremost being the ways in which the Philippines and the Czech Republic can strengthen our bilateral relationship and cooperation and our multilateral partnerships. I am pleased to note that our countries have been enjoying warm and friendly relations for the past 5 decades. In fact, this visit of mine to the Czech Republic now invigorates our ongoing celebration of the 50th anniversary of our diplomatic ties, which was established in October of 1975. We are only just beginning to appreciate the huge potential of our cooperation in various areas of mutual interest to our two countries. In my talks with the President, we explored various opportunities for future partnerships in trade and investment, agriculture, green economy, and renewable energy, space and aerospace, education, tourism, the defense and cybersecurity, and of course labor, amongst others, which manifest the host of many opportunities that we have to strengthen our partnership with the Czech Republic. We discussed the potential in increasing the bilateral trade between our two countries. I also highlighted to the President the Philippines' remarkable economic performance, making it an attractive destination for Czech investment in the areas of IT/BPM, in electronics, manufacturing, food and agriculture, and automotive EV manufacturing, amongst others. I am optimistic that we will be able to attract more Czech traders and investors to do business with the Philippines as a result of this increased engagement between our respective business sectors. We look forward to the convening of the second meeting of the Philippines-Czech Republic Joint Committee on Economic Cooperation in Manila that will occur later this year. I took note of the Czech Republic's announcement that you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that from January 2024 to 10,300 per year starting in May of 2024. But just before this press conference, President Pavel and I witnessed the signing of the joint communique to establish a labor consultations mechanism between the Philippine Department of Migrant Workers and the Czech Ministry of Labor and Social Affairs. We shared with President Pavel the latest development on the West Philippine Sea and South China Sea. And I understand that the Philippines' position in the South China Sea remains consistent and clear and firmly anchored in the 92 UNCLOS. While it is unfortunate that there are still persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue. I thank President Pavel for the Czech Republic's support as a like-minded partner in upholding peace, stability, and the rules-based international order. I am very pleased to also reiterate my sincere appreciation to the government and the people of the Czech Republic for the warm welcome that you have accorded to myself, the First Lady, and of course the rest of the Philippine delegation. This state visit reaffirms the Philippines' commitment in further cultivating the bonds and friendship which the Czech Republic and cementing the enduring ties between our countries and our people with a very special connection in terms of the time that our national hero, Dr. Jose Rizal, spent here in Prague together with his friend Ferdinand Blumentritt, and it is something that is very well appreciated by all Filipinos, and it is something that provides us a foundation on which to build upon. Thank you very much.
Now we have got a short time for questions because the President is already expected in the... Good afternoon, Your Excellencies. My question is for both President Marcos and President Pavel. What kind of defense cooperation are we exploring to support the Philippines in defending international law, particularly in the issue of the South China Sea? Well, we discussed. Well, first of all, we have based our discussions on the fact that the Czech Republic and the Philippines share the same values when it comes to the adherence to international law, and that is something that again we find as a commonality between our two countries. As we pointed out and continue to discuss, the Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. And the Czech Republic has always been an important part of that development, of that evolution. And we are hoping that that will continue, not only at its present level, but at a higher level. Well, I'll merely add that the Czech Republic has had a long-lasting tradition when it comes to defense industry. We have a lot to offer in this era, both when it comes to aviation, aircraft, and land equipment. And it will be the topic of future discussions, specifically what will be provided. But we also see possible cooperation in cyber security and in the use and development of high-tech or modern technologies. I believe that both the countries have a lot to offer, and there is lots of space or room for cooperation. As to South China Sea, we fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect, but which also secures global and regional stability. And to us, South China Sea may seem to be far, far away, but if you take into account the percentage or share of world or global trade passes through this area, any disruption of these routes would have an adverse impact on Europe, not only in the form of shortage of goods, but also soaring prices, which is why we have to pay attention to this topic. Zuzana Smeshkova, Czech Television. Hi, hello. Mr. President, you have already actually answered the question concerning the South China Sea. Therefore, the question is addressed to Mr. Marcos. You mentioned that you want... Alright, mahigala mo kadto ang inyong nadungog no nga joint press conference tali nila ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. and Czech Republic President Peter Pavel ni inilahang discuss no nga matid pa dunay na poy kay gayunan sa pangempleyo mahigala alang usab nito mga Pilipino nga buot nga mo trabaho sa lain nasod labi na sa nasod sa Czech Republic kay gidoble na ang quota no sa ato ang Czech Republic, kalabot silang deployment sa mga Filipino. So before it was like 5,000, karon ni dubli na, so mga 10,000 ang ilang gikinahanglan nga mga trabahante. So as to the details mga gala unsa ni nga mga workers ang ilang gipangita, kana i-announce na sa atong Department of Migrant Workers kay ni pirma man usab sila usa ka kasabutan kalabot ni ini. Gawas pa sa gi-share pod no ni President Pavel nga ang ilaha ding usab no nga prominent figure dito sa Czech Republic o ingon man ang ato ang national hero nga si Dr. Jose Rizal no kay maayo kayo nga or mahigala no naghigala day sila mahigala no so di pod kabahin pod sa ilaha po nga
history ang atua usab nga national hero mga higala. So yesterday again no nag-celebrar sila ika-50 ka tuig nga kuan mga higala bilateral relation ang Pilipinas ug Czech Republic mga higala. Mausad no nag-imbitar usab ni President Pavel si PBBM nga mo bisita sa Czech Republic alang usab sa iyang state visit. Magkanto ang paghatod nato sa updates gikan usab sa lakaw ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Anong oras na 9:25 or 26 na ganino ato palabang sa real atong first ug second set sa pahinumdum sa atong pagbalik ato niya Kauban atong tinagyanan gikan usab sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Hipanay sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras sa mga simpleng pag-check at pag-iingat. Sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens edad 80 pataas na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
Magandang balita ang pasalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik mula sa Melbourne, Australia. We secured 12 business agreements in the total sum of $1.53 billion worth of investments covering diverse sectors such as renewable energy, clean technology, and recycling solutions, housing, IT BPM, infrastructure, medical devices, and digital health services. Sinabi rin ng Pangulo na ipinagpatuloy ng kanyang administrasyon ang matibay na ugnayan ng ating bansa sa ASEAN at Australia. My administration remains strongly committed to continuing constructive engagements with ASEAN and Australia to best serve our national interest, inasmuch as we tirelessly promote the region's peace, security, stability, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:33 na, balik na din sa ito ang pagpanag-uban sa programang Government Online mga hingala, no? Excuse me, atong ikauban na tukana na ta. Atong ikauban karong taod mga hingala atong tinugyanan gikan usab sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development mga hingala. Alang usab niini ato ang topic, no, karong Friday, and of course, no, ang ato ang kuan mga hingala, ang ato ang awareness, no, National Colorectal Awareness Month mahingala ang ato ang gi-obserbar karumbuan usab sa Marso, which is aside also sa Women's Month mahingala nga ato apong gi kuan mahingala, no, kanang gi-obserbar kay ato man pong gihatagan og importansya ang ato ang mga kababayen-an mahingala, no. So gihisgutan nato kauban si Dr. Jera ang kalabot usab sa women's health niadto usab mahingala nga adlaw nga Martes. Karon atong ikauban pagbalik mahingala atong sa suki na ni nato sa to ang kuan mahingala programa si Dr. Jera Armendares, sa medical officer for gikan sa DOH7 aron sa paghisgot kalabot niining National Colorectal Cancer Awareness Month. Dr. Jera, mayong buntag. Yes, mayong buntag Ma'am Carmel, no? So daghang salamat sa pag-imbita gihapon nato para ato ang ma-inform ang ato ang mga publiko with regards to colorectal cancer. Yes, Doc Jera. Before I asked Doc about sa ato ang awareness month unsay mga activities, Doc, may we know, Doc, not all, no, familiar ni ini colorectal cancer, Doc. Unsa man ni siya, Doc, and how man ang isa ka individual makakuha ni ini, Doc? Sige, ato sa silang pasabton kung asa or unsa ato ang parte sa lawas ng atong istoryahan, ha? So, mo-focus sa colon cancer, katubitang ato ang large intestine, no? Yes, no. So, dira na siya ang mga ginagmang absorption na lang sa atong mga tubig,
o uban natong mga pagkaon, but eventually moabot sa atong recto muna na siyang atong ipagawas kay wala na nanginahanglan sa ato ang lawas. So this is the final part of our digestive tract. So yeah, typically older adults, though it can happen any age lang gihapon, no, sa masin kinsa pwede nato pwede makuanan o colon cancer. Usually magod it's more than about 45, no, ang magka-colon cancer. So it usually begins with katong mga polyp lang nato inside the colon, and then over time mo na siyang mahimo na po siyang colon cancer. Yes, Doc. So ang kaning colorectal cancer, Doc, doon na sad ni sa specific nga age, Doc? 50 years old ba, Doc, above atong senior citizens, or maybe younger than that, Doc? Well, dili kita kaingon na naatay particular age bracket, but the incidence rate of the disease is more than 14 times higher in adults if 50 years old and older compared to katong younger po, no? But naagihapon tayo mga cases na below 40, 30 naagihapon, but medyo less ang ilahang number. Ang kani siyang kuan, Doc, colorectal cancer, Doc, kuan unsa man ni siya, Doc, kanang hereditary ba ni siya, Doc, or mo form na siya through a unsay pamaagi ani niya, Doc, nga ma-develop ni siya? Ang cancer man good is usually naagi chay di ginato malikayan nga naagi chay history, no, sa ato ang family line. But then again, pwede gid gihapon nato siya makuha sa ato mga pagkaon, mauna nga anak kanindot ang good aning colon cancer is this is really preventable. So kung atong detection, depende kung unsa pa siya nga stage, pwede ra gid siya surgical removal without even chemotherapy. So pwede ra gid ka ma-cancer free for how many years. Mauna nga tinuod mas if ever naalang gitay history sa atong pamilya nga naay mga cancer, no, instead of waiting for 45 nga magpa-screen ka, we can do it earlier as 10 years. So maybe at the age of 35 maghinay-hinay na to, na, o try to do some certain observation, surveillance ato ang lawas, and then isubmit nato atong kaugalingon for early screening. Ang kaning screening nato, Doc, sa hospitals lang yun ni siya, Doc, available? Actually, no, when you do, even in the RHU, pwede na gid rectal exam ang ato ang mga doctors, ang ato ang mga municipal health officer, because doing the rectal exam, pwede man gud nila mapalpate, no, kung naabatay mga bleeding, dili nato miss ang mga hemorrhoids, and also the doctor can definitely explain to you further kung unsay dapat nato mga next steps if naa sila'y mabantayan nga dili normal sa ilang pagkapa. But then, pwede po gihapon ta magpa-fecal kaning atong stool exam, no? Kay dira po natin makita kung naabagid siya dugo. And then kung natay makita dira, then we can go further na po sa atong mga examinations, because kung mag-colonoscopy naman gud ka, mag-sigmoidoscopy na ta, this will really entail quite a budget. Doon na naman tayo mga libre karon sa ato ang mga kaning atong mga hospitals. So maulang na nalang tayo mga priorities just in case kung magkuwang ta sa budget or unsa, but this is readily available ra gyud gihapon. Doc, you've mentioned about kaning diet, no, kanang pagkaon nga atong i-intake. Unsa may particular nga mga food ay, Doc, nga atong dapat i-intake para makalikay ta niini, Doc? Well, in general, no, of course we have to keep ourselves hydrated. Kay kinahanglan magita tubig para for good digestion. And then we also need to increase our high fiber diet kay mao man po ni ang makapa-cleanse good sa ato ang mga tinai. So katong inyong mga juices, no, fruits and vegetables, katong mga smoothies, kana dako kaayo na siya tabang. And then try to drink also mga probiotics and herbal tea. So these are the certain things that are proven na readily available lagi sa atong balay. And then dako kay siyang tabang na maka-cleanse sa ato ang gut or sa ato ang mga tinai. Laki pa, Doc, sa ato ang risk factors nga makakuha ka niini kaning alcohol consumption and also physical inactivity, Doc? Yes, of course, no. Ang atong mga preventive measures gyud dili gyud na pwede mawala ang kaning ato ang to quit smoking and limit alcohol kay naamang guni siya mga chemicals that could really trigger and even load down sa inyong mga immune system. And then of course we need to do some exercises kay dili pwede nga ang kaning ato ang mga kinaon maabsorb tanan sa ato ang tinai, no. So dapat yung dapat na, and then in order also to form it into energy, so dapat mag-exercise ta. Another thing also is since ato mang na-mention na kasagaran
more than 50 ang kasagaran na diagnose ani 50 years old. Yes, So I Doc. would like kaning mga idara man good Ma'am Carm na anatay mga ginagmay nga mga maintenance ani. So you have to take your prescribed medications. Ayaw o ka nang kumusakit lang ang ulo atong imno ng atong mga hypertensive or lipong ta, imno na to atong mga diabetic nga mga maintenance. Dili na pwede, no? As prescribed by the doctor, dapat atong ginambuhaton. Then healthy diet, no? Fruits and vegetables, atong ginang gibalik-balik because eating healthy can, I know it will really cost money. Kay mahal na gyud kaayo ron, Ma'am Carms, no? Ang ato ang mga always be reminded na kaning not eating healthy can cost your life. So asa man ang mas mahal, no, ang atong kinabuhi or kaning mga pagkaon na pwede ra pud gid nato matiguman. Tinuod, Doc. And pwede ra pud tang mananom, Doc, para natay fruits and vegetables, Doc. Correct. Agree gyud. Yes, Doc. And then, Doc, may I also ask, Doc, unsa may mga symptoms nga ngayon pud natong bantayan, Doc? Labi na sa kaning kuan, Doc. Tan-aw nimo nga magduda na ka unsa may kinahanglang tan-aw na, Doc, sa individual. Kana, no, that's a very good important question. You really have to know the symptoms like bloody stools, fatigue, no, abdominal pain, unexplained weight loss, wala man nung nagpaniwang, anong kalit ka ni gamay, constipation, diarrhea. So kung inyo ning mabantayan, please have the moment to stop, no? Analyze ton unya ato dang i-adto dayon sa doctor kay dili man tanang bloody stools cancer na. So basig mga hemorrhoids lang sad na, no? Yes, So it's always nice to have somebody, especially our doctor, ato mga specialista, for you to understand. Then kana sila mo advise na pud og mga screening options and then og uban pa. So mo lang na inyo hang mga pagtiman-an. And this month, Doc, since it is colorectal cancer awareness month, unsa may mga atong kuan siguro, Doc, pagpasabwag mga activities sa pagpasabwag ni ining awareness sa colorectal cancer, Doc, nga gibuhat sa DOH7 ug iya man sa atong partner LGUs, Doc. Yes, always no, every month na agitay ato ang pang-celebrate nga mga monthly celebration. So tanan natong LGU will always be our partner para to disseminate the right information sa ato ang public. Also ang ato mga hospitals na aslay mga libre pod nga mga test, screening test, ang uban natay mga caravan, so nagkalain-lain ng munisipyo just to raise awareness sa kaning nga buwan. A simple also reminder is kaning mga buwana, no, aside sa katong purple dress na atong i-wear every Friday, yes, for the gender equality sa Women's Month nato, ang ato ang March as the colorectal cancer awareness month, mo wear po tag blue as an indication also that this cancer exists, no, so dili ni nato pwede basta-bastahon lang. And then also to let them inform na dili ni angay kakulbaan, it's because this is one of the very preventable na cancer. Kung zero lang, early lang, so wala ra tay angay pangbuhaton, no? Depende, no? But if stage 1 na ara sa lining sa atong colon, pwede ra siguro surgical and we can get rid away of doing some chemo. But if naan na ta sa stage 2, stage 3, and stage 4, medyo mo decrease na po ang atuang survival. Kay syempre, naa naman no, labi na sa 4, naka-transfer or na naman go'y involvement sa atong mga distant organs, labi na pong lungs and liver, so medyo mo decrease na po yun ang atuang survival rate. Tinuod, Doc. And Doc, may we also know, Doc, doon na ba tayo data available, Doc? Especially here sa Central Visayas, o pila ba di ang mga atong na-monitor nga, doon ay colorectal cancer, Doc? So ang atuang data karon according sa atuang Philippine Cancer Society, which is our partner also, almost 75% of the individuals affected were katong ages 50 and above, while only 3% were children 14 years old and below. So it is estimated that 1 out of 1,800 Filipinos will definitely develop cancer early. So medyo taas-taas na because colorectal cancer ranks 4th among the cancer-related deaths of Filipinos. So sayang ba, Ma'am Carm, no, kung dili nato ni mahatag nga mga ginagmay information sa publiko, and we are very thankful with the Radyo Pilipinas kay usamang good ning radio station, a very good media for us to reach out katong ato ang mga tao nga medyo layo-layo sa syudad, no? Yes, so dapat ma-aware sila aning mga butanga kay preventable na gid kaayo basta early detection lang gyud, and do not look for reasons
counts, ay nganong nag-bloody stool ko kay maumanggod ni, no? So daghan kay tagason nganong nag-constipate man ko, nganong nagkalibanga man ko. So do not take it for granted. Take things seriously until such time ng inyong doctor mismo moingon na okay, this is just inflammatory disease lang ni, colitis lang ni, no? And pwede ra gid nato matagaan og mga inflammatory drugs and antibiotics. Yes, Doc, tinuod yun, Doc. And again, no, itong irit-irit mga higala nga, this type of cancer is preventable, matod pa ni Doc Jera, no? So, as much as possible, kung katong i-mention na symptoms ni Doc, na amoy mga nabatyagan mga higala, adto dayon mo sa inyong RHU or sa asa may dool ninyo nga public health facility aron pud mo matan-aw. And Doc, ang kaning ato ang kining pagpa-check up, Doc, no, libre ni siya, Doc, ang kaning ato ang pagpa-check up, Doc. Yes, libre ni siya, Ma'am Carms, no? As I mentioned, ato lang i-reiterate na naasad tay mga programa sa cancer, malibre po ang atong mga tambal sa atong access sites diri sa Vicente Soto, na atay mga libreng tambal dira. Ug kung ikaso man gyud og naa na tay cancer, pwede kita magpa-register sa ato ang Cancer Assessment Fund o wala na tay angay ikahadlok. Kung kuwangon pag yun na atay maip, na atay malasakit o napagid tay PhilHealth, no? Ang inyo na lang yung mga panahon o ang inyuhang pag-care sa inyuhang lawas. So ayaw lang kaayo ninyo ipang underestimate ning mga butang na usahay magtuo taas, stress-related lang. That is true. But sometimes if it really persists na, atuan na lang kita siyang atong ipascreen na lang gidayon para pud ta mahiluna, no? Dili ta magunahuna og lain pang mga kuan kay mosulod na pud ang mental health problem nato kay mag-anxiety na ta. So have i-check na lang urada-urada dayon. Tinuod, Doc Jera. And Doc, walang ko pangutana, Doc, nahutdan sa ko for today, Doc. Do you have any more things nga i-add up, Doc? Nawa na ko na pangutana during our discussion, Doc. Yes, no, kanunay kitang magdali, Ma'am Carm, but ako na lang gining i-summarize kay I know that there are a lot also of your partner agency nga daghan pudug anga ipahibaw sa atong publiko. Yes, so again, to prevent cancer, no, preventable gid kayo ni ang ato ang colon cancer. So ako alang, we have to start by get moving, regular exercise lang, no, in order to reduce your risk of becoming obese. And once we are obese man good, medyo daghan na kaayo sa mga problema nga mosulod ana. Avoid tobacco o kaning ato ang mga products, no, maskin pag vape na siya or the traditional tobacco, still it's the same. Let's avoid also katong mga processed food and meats bitaw, Ma'am Carm, usapod na. But instead, we have to eat plenty of fruits and vegetables. At the same time, we really have to know your family history because katong naay family history nga colon cancer, naay mga pulip, it will really give you a higher risk, no? And means that you have to submit yourself for an early screening. Mugi na kinahanglanon. Ako na pong ibalik ha, ang katong ato ang mga simptomas, bloody stools, fatigue, abdominal pain, lose weight, no, constipation, diarrhea. Please seek an immediate consult right away. Ask your doctor what you need, then you can have the screening and then discuss all options that is available. So if naamoy mga pamilya nga naanay cancer, do it as early as 30 or 35 years old. But if tanaw ninyo murag wala pa man tong mga simptomas, no, but you are obligated to have your to be screened at the age of 45. So maskin pag wala mo atong nga mga simptomas, kay mutungtong na tag 45, murag karon na gining tuiga, Ma'am Carms, nga mutungtong ko. Yes, so I have to self na gyud for colon cancer, for colonoscopy or for any screening, no? So whether your doctor will find a polyp, so just have to follow, no, the kaning ato ang surveillance and screening schedule. So ato agi nang ipanata katong ato mga annual check-up. Kay I am very also happy. I guess all of the agency naman, Carm, no, we are obligated na to submit ourselves for the annual check-up natay mga basic biochem laboratory, blood chem laboratory, katong ato mga ultrasound na free na po, no, gi-cater po sa ato ang wellness program sa ato na kinaiyang mga ahensya sa gobyerno. Yes, Doc Jar, tinuod yun, Doc, no? And of course, Doc, di pa na, kuan, Doc, ang 40, Doc, ka ng life starts man daw at 40, Doc Jar. Yes, Doc. Anyway, Doc, I won't keep you long, Doc. Basig doon na pa kay other schedule, Doc. Dagan kayong salamat, Doc, sa imong oras diri nga gihatag sa Radyo Pilipinas Cebu, Doc Jera. Yes, Ma'am Carms. Thank you so much then.
Yes, mao kadto mga higala atong nadunggan si Dr. Jera Armendariz ato usab nga medical officer 4 gikan sa DOH 7 alang usab sa paghatod ni ining kasayuran no kalabot sa National Colorectal Cancer Awareness Month. So again no gi-summarize na ni Doc mga higala ang ngayon ninyo nga i-take note no kung doon naman gani mo yung mabatsyagan nga katong symptoms na bloody stool, fatigue, yung mga pagsakit usab sa abdomen, mga abdominal discomfort, unexplained diarrhea ug ingon unexplained nga kaning weight loss no bisag wa ka nang paniwang, and of course mahigala ang kining frequent nga diarrhea mga higala kana angayan na ninyong ipatan-aw mga higala no, and ni mo angayan nga mohadlok sa bayranan mga higala kay mo gyud permiro na tong hunahuna no ang bayron nun nato sa quad in town sa hospital kung galing nga undergo ta ani nga procedure matud pa ni Doc Jera available mga higala dunay mga kani assistance nga mamahimo ninyo nga i-avail, and at the same time mga higala no atong di na to kalimtan pod nga napod ang DSWD ang ilang assistance to individuals in crisis situation nga minimum mga higala 50,000 pesos ang imuhang ma-avail mga higala gikan sa imuhang total bill mga higala no, but depende pod no sa imuhang case mga higala they can also give as much as 150,000 pesos aron pod no makukuhaan o matibhangan na imuhang bayron nun sa ospital. Labi na kung naa ka din sa atong pampubliko nga mga ospital kana mahigala they're aiming for zero balance man mahigala do na pud tayo malasakit mahigala no na diha ang atuwa usab nga mga lain lang ahensya sa gobyerno nga anda mo tabang kanimo mahigala. Oras na to alas 9:51 manamilit lang ko daan mahigala do naman tay last set sa pahinumdum pagkahuman ni ini mosunod na dayon atong news update karong 9:55 AM. Kilama si Carmel, Matus, Pedroza, maayong buntag. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Nasayod ba kamo nga ang mga kababayan-an mahimo usab nga manubag ubos sa Republic Act 9262 kun Anti-Violence Against Women and Their Children Act? Ang maong balaod nagprotektar usab sa mga babae nga adunay sexual or dating relationship sa usa-usab ka babae kun lesbian. Sa higayon nga ang usa ka babae biktima sa pagpang-abuso sa iyang partner nga usa-usab ka babae, mahimo kini niya nga ireklamo ubos sa RA 9262. Atong pakigbatukan ang pagpang-abuso sa mga kababayan ug sa mga bata. Usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat,